तर्जुमान हुकूमत पंजाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। इसको डिटेल के साथ ना रख सकूं, लेकिन 15 से 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इम्पॉसिबल है कि 3 सालों में जो पंजाब हुकूमत ने और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी अनथक मेहनत से जो परफॉर्म किया है वो मैं आपके सामने इस 20 मिनट के अंदर रखूं। मैंने उस 100% कामों में से सिर्फ 5% को चूज़ किया है आपके सामने प्रेजेंट करने के हवाले से। बाकी 95% जो काम है वो इंशाल्लाह हमारे मिनिस्टर्स भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर रेगुलर आपके सामने रखेंगे और एक नया स्टाइल हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस इस दफ़ा कराएंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स, जहाँ जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने अचीवमेंट्स की हैं और बड़े ही डिस्टिंग्विश किस्म के हमने काम किए हैं, मैं मौके पे जाके रहीम यार ख़ान से लेके अटक तक मैं मीडिया के दोस्तों को साथ लेकर मैं वहाँ पर जाऊँगा और वो सारी की सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि जो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पिछले 3 सालों में हमने परफॉर्म किया है। उस सिलसिले में सबसे पहले मैं सितंबर के पहले अशरे में जनूबी पंजाब का विज़िट कर रहा हूँ और मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में मैं ख़ुद अपने मीडिया के सारे दोस्तों को साथ लेकर इंशाअल्लाह जनाब वो तमाम की तमाम अचीवमेंट्स पूरी पब्लिक के सामने रखूँगा कि जनाब ये फ़र्क है पिछला वज़ीर आला के जो फड़कना थरकना थरक कर फड़कना शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़दाक सिर्फ़ एक जनाब शोबाजियाँ और एक चलाकियाँ और सरकारी ख़र्चे के ऊपर, सरकारी टैक्स के पैसों के ऊपर अपनी मशहूरियों की तरफ तवज्जो देते थे और 52 अरब रुपया 10 सालों के अंदर सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी शक्लें, फुल पेज इश्तिहारात और जनाब 2-2 मिनट के TVCs के ज़रिए से जनाब वो आवाम के सरों पे मुसल्लत करते थे। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, 12 करोड़ की जो वो तशहीरी मुहिम होती थी, उस अंदाज से नहीं, बल्कि वही अक्सर मैं कहता हूँ कि नरम दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक उस्मान बुज़दार साहब ने इंतहाई तुंदही के साथ और सुकून के साथ जो पंजाब की आवाम की खिदमत की है वो मैं आवाम के सामने इंशाल्लाह रखूँगा। अब मैं आपके सामने 3 साल की कारकर्दगी के एक इम्पॉर्टेंट फीचर सिर्फ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात तो ये, कहाँ पे 6 कैंप ऑफिसेस, कहाँ पे 1 कैंप ऑफिस उस्मान बुज़दार साहब का, कहाँ पे 6 कैंप ऑफिसेस जो पहले 10 साल हुआ करते थे। CM हाउस का सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 45% बजट जो है वो रिड्यूस कर दिया। इसी तरीके से CM उस्मान बुज़दार साहब की सरपरस्ती में इन 3 सालों में उनकी सुपरविजन में 46 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और पिछले 5 साल के अंदर पहले 3 सालों में सिर्फ 19 कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि कैबिनेट मीटिंग महज जो है वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होती, उसके एक एजेंडे के पीछे 2-2 साल 3-3 साल 1.5 साल की अरकरेज़ी होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, और वो कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई कानून होता है, कोई ना कोई आपकी जनाब लॉ मेकिंग होती है जिसके लिए सारा कुछ जो है वो मीटिंग हेल्ड की जाती है। तो 46 मीटिंग्स 3 सालों के अंदर और कहाँ पे 19 मीटिंग सिर्फ 3 सालों के अंदर। फिर इसके अलावा सबसे पहले सेहत का महकमा मैं आपके सामने रखूँगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की सरपरस्ती में कोविड-19 की जंग लड़ी गई। सारी दुनिया ने देखा कि पंजाब की कारकर्दगी को अदालतों ने अपनी हेयरिंग्स के अंदर जो है वो कोट किया कि बाकी सूबे इस पंजाब की कारकर्दगी को देखें और पंजाब के लाइन ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करते हुए कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का लाया अमल और लाइन ऑफ एक्शन तय करें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है कंपैरेटिवली बाकी सूबों की निस्बत। तो बड़े एहसन अंदाज से, मैं डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, वो सारी चीज़ें आप सुनते चले भी आ रहे हैं और आगे सुनेंगे भी। फिर उसके बाद महकमा सेहत का 118% बजट उसका इजाफा किया गया और सबसे बेहतरीन चीज़ पंजाब के अंदर इस वक्त तक 70% ख़ानदानों को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल चुका है और इस रवा माली साल के ख़त्म होने तक 100% ख़ानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 7.25 लाख की मालियत का, जो आज से पहले ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर 5 मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क्या पंजाब के अंदर लाया गया, राजनपुर, लिया, अटक, बहावल नगर और सियालकोट। लाहौर में जिना अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना कम अज़ कम यहाँ पे इस वक्त जो है वो 4-5
نئے ہسپتال اور پرانے ہسپتالوں کی جناب رینوویشن اور جناب اس کو بہترین مزید ان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ چنیوٹ اور حافظ آباد میں نئے جدید ترین DHQs کا وہ قیام عمل میں لایا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں جن کی جناب تعیناتی ہوئی، جن کی ریکروٹ ہوئی، کہ جو پچھلے 10 سال میں شدید ضرورت تھی اس انفرادی قوت کی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے مجموعی طور پر 442 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 21 یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں، جن میں سے 6 یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں اور باقیوں پہ اس وقت کام جاری ہے، اور ہمارے انہی 2 سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ 21 کی 21 یونیورسٹیاں بنے گی۔ اور یہ 6 یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں وومن یونیورسٹی راولپنڈی، کوہسار یونیورسٹی مری، بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، ایمرسن کالج یونیورسٹی ملتان، چکوال یونیورسٹی اور میاں والی یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ 21 یونیورسٹیاں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، جن کے اوپر اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹ پر ایسوسیشن اور ہمارے میڈیا میں کچھ تجزیہ نگار وہ سارا دن بیٹھ کے فضول کی تنقید کیے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 86 نئے کالجز بنے ہیں پنجاب کے اندر ان 3 سالوں میں، اور 76 نئے کالجز جو ہے وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں اور زیر پروسیس کے اس کے پروسیس کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً 160 نئے کالجز جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر انشاءاللہ آپ کے اگلے 1-1.5 سال کے اندر جو ہے وہ فنکشنل ہوں گے۔ نئے کالجز ہیں یہ۔ پھر اسی طریقے سے 27,000 سے زائد اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ پرائمری ایلیمنٹری بنے، ایلیمنٹری ہائی بنے، ہائی جو ہے وہ ہائر سیکنڈری بنے، اور اس میں سے 40% جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں تھے، 40%۔ اور گزشتہ دور میں صرف 1330 اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوئے تھے، 1330 اسکول۔ یہ کمپیریزن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طریقے سے محکمہ مال پنجاب کی کارکردگی 1,80,000 ایکڑ زمین جو پچھلے کئی سالوں سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 10 سال سے قبضہ مافیا، جس میں سے اکثریت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے MNA MPA حاضر سروس ریٹائرڈ عہدیداران، انہوں نے رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنڈیریاں ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں کے مزداق انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا سرکار کے مال کو، ریاست کے مال کو، جن کی مالیت 462 ارب روپیہ بنتی ہے۔ کسی مائی کے لال میں کبھی جرت نہیں ہوئی، وہ پھڑکنا تھرکنا سرکنا والے جتنے بھی تھے نا آپ کے وزیر اعلیٰ، ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کام میں ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمال حکمت عملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے ذریعے سے یہ جناب واگزار ہوئی۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان اور پنجاب کی 60 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر فنکشن ہوئے، 2018 تک صرف 25 تھے، اور اسی طریقے سے 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر جناب وہ بھی لانچ کیے گئے، اور یہ کنسیپٹ بھی جو ہے وہ ہم نے دیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پاکستان کی پنجاب کی ہسٹری میں 360 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ اتنا بڑا بجٹ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا نام استعمال کر کے یہاں پہ لوگ اقتدار میں بھی آتے رہے، صدر رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں نجات دہندہ آیا، صحیح معنوں میں کوئی لیڈر آیا، صحیح معنوں میں کوئی محسن آیا، صحیح معنوں میں کوئی رہنما آیا، تو اس کا نام سردار عثمان خان بزدار ہے۔ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بھی بنا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 35% بجٹ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ پنجاب کے بجٹ میں سے 35% جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگے گا، اور کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 17% 15% رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جی اس میں سے ٹوٹل 6 یا 7% جنوبی پنجاب میں لگا، باقی دوبارہ اس کو جناب گجرانوالہ، لاہور، راولپنڈی لا کے کسی نہ کسی ترقیاتی بجٹ پہ لگا دیا گیا۔
सरदार उस्मान बुज़दार ने ये कानून बनाया कि कोई तफवीज़ करदा एलोकेट किया हुआ बजट जो 35% है वो वहाँ से निकल ही नहीं सकता, वो लगेगा तो जनूबी पंजाब में लगेगा। ये इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नौकरियों के हवाले से जनूबी पंजाब के शायर, जनूबी पंजाब के नसर नगार, जनूबी पंजाब के सियासी लीडर, जनूबी पंजाब के उलमा, जनूबी पंजाब का हर अरबाब बस्तो कुशाद में से मौजूद शख्स वो हर वक्त महरूमी का रोना रोता था और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट होता था नौकरियों के हवाले से। लेकिन पहली दफ़ा सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 32% कोटा पंजाब की नौकरियों में जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए और जनूबी पंजाब के रहने वालों के लिए रखा गया, जो इससे पहले नहीं था। ज़राअत के हवाले से गंदम की इमदादी कीमत पहली दफ़ा 1800 रुपये मन रखी गई, इससे पहले नहीं। गन्ने की कीमत 200 रुपये रखी गई, इससे पहले 180 रख के और 160-50 के ऊपर गन्ना लिया जाता था। और फिर उसके बाद भी अथोवी ते पलथोवी के मजदार उनके अरबों रुपए काश्तकारों के रोक लिए जाते थे, जिसमें सबसे मेन पर्सनैलिटी और ख़ानदान आले शरीफ खुद होता था और उनकी शुगर मिलने होती थी। 3 सालों में पंजाब के अंदर, दावे से ये बात कह रहा हूँ, तभी किसान खुश है उस्मान बुज़दार साहब से, तभी किसान खुश है जो है वो पीटीआई की हुकूमत से। जितनी फसलें नवाज से आप मनाज़िर देख रहे हैं जहां तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।